Abra a tua Bíblia no livro de Tiago 1:22. テモテの Tiago ヤコブだ。ヤコブの Tiago 1章 1:22. 22。 Bom, hoje nós vamos falar, na verdade, no texto de Efésios. Hoje é um culto. Nossa, meu Deus. O Senhor está falando desde o início. Bora, Deus. Tiago 1:22. ヤコブの1章22節。新約聖書。 Tiago 新約聖書 1:22 の最後から開いた方が早い。 diz assim: Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a cumpre, é semelhante ao homem que contempla o seu próprio rosto num espelho, mas que, tendo-se retirado logo se esquece de como era. いいの？ E eu, また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見るようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。 amém? アメンですか？ Vocês entenderam esse versículo? この聖句理解できましたか？ O Felipe começou o culto falando a respeito de obediência. で、フェリペは最初の、始まりの言葉で従順、従うことについてメッセージしました。 E muitas das vezes, como foi falado, né? As pessoas naqueles dias viram Jesus sendo crucificado, ressuscitado, e mesmo assim eles não praticaram como disse Tiago. で、彼らはイエス様のその御業を、間近で見ていたのに、このチアゴに書かれているように彼らはイエス様の、言うことを聞かなかったのです。 Jesus disse: Ficai em Jerusalém até que do alto vocês vão receber um sinal. で、イエス様が言ったんです。エルサレムにとどまりなさい。天からの印が、来るのだ。 E como dito, só algumas pessoas obedeceram. で、それを聞いた、複数人の人しか、従わなかったのです。 Irmãos, naqueles dias não existia a Bíblia, で、当時、聖書は存在しませんでした。 só existia a Torá, トラ o とい Velho う、Testamento. 旧約聖書を、石板化したものです。 Mas o 巻物化です。 mas o Novo Testamento não existia. でも、新約聖書は当時存在しなかったんです。 E Tiago, ele era um dos apóstolos. で、ヤコブというのは、12使徒のうちの一人でした。 E quando Jesus disse essa palavra, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder, で、イエスが言われたように、エルサレムにとどまりなさい。天からの偉大なる力が é justamente isso que あなた Tiago がそ está れを見ること falando. になると。 Sede praticantes e não somente ouvintes. で、ヤコブ書に書かれているように、私たちはそれを実行するものになりなさいと書いてあるんです。 Ou seja, resumindo, obedeça aquilo que o Senhor falou. で、結論から言うと、神様の言葉に聞き従いなさいということです。 Então, quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor nos manda, e quando eu falo assim, mandar, não é em questão de eu estou ordenando que você faça. Não é nesse sentido que o Senhor está falando. で、私が言ってるこの、従いなさいというのは、強制的なその、やるものというそういう考え方ではないんです。 É como se o Senhor estivesse falando, eu recomendo que vocês façam isso que eu estou falando. 神様が言いたいのは、私はそのようにあなたに要求するっていうんです。 Porque se vocês não fizerem, vocês não vão receber algo, não digo algo em troca, mas vocês não vão caminhar em um caminho de vida. で、イエス様は神様はあなたに、これをするように要求しますが、もしそれに従わなければあなたは良い人生を歩みませんよっていう感じなんです。 E o cristianismo nada mais é do que vida. で、クリスチャンの、生き方っていうのは命がなければ成り立ちません。 Se fosse para resumir o cristianismo, eu diria para você que é vida. で、このクリスチャンっていうのは、命そのものなんです。 Mas não qualquer vida. でもそのいろんな命ではなく、 Não a minha vida e não a sua vida. あなたの命でもなく、
私の命でもなく essa vida aqui, ó. キリストという命です。 A vida de Cristo. E a partir de Cristo, でキリストから、você vai ter família, saúde, paz, amigos, 家族、健康、平安、愛とamizade amizade. あと関係を持てるんです。 Então, irmãos, tudo está na pessoa de Cristo. なので、全ての人はキリストにあるんです。 E aonde eu e você formos, Ele está conosco. で私たちがどこに行こうとも、キリストは私と共にいるんです。 Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 7:2. さっき読んだ伝道者の書の 7章、前はさっき11章読んだけど7章のところです。 Fala para eles se não achar rápido, Fê, para eles ouvirem o que você vai falar. でもし見つからなかったら僕が読むんで、とりあえず見つからなかっ Você たら procura, eu vou procurar. Achou. Eclesiastes Ok. 7:2. Pode ler. 祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者が、それを心に留めるようになるからだ。 Irmãos, esse é um texto que nos leva a meditar naquilo que há realmente valor. でこの聖句には、本当の価値を見出す聖句になっているんです。 O que realmente importa nessa nossa pequena passagem aqui sobre a face da terra. で、このなんだろう、小さい聖句からどのようなその重要性が見出せるかという。 Porque essa vida, da mesma forma que ela vem, ela vai. Da mesma forma que a vida vem, nasce, ela vai, ela morre. 生まれる命は、ゆくゆく、死んでしまうんです。 Hoje nós estamos aqui no culto louvando e glorificando ao Senhor, で私たちは今日のように、神様を礼拝していますが、 ouvindo a sua palavra. 主の、言葉を聞いて、 Mas fato é, irmãos, que amanhã eu e você podemos não acordar mais. しかし明日には私たちは生きていないかもしれない。 Ou com alguém próximo a você. それか私たちの身近な人が亡くなってしまうかもしれない。 Basta o fôlego de vida cessar. Fôlego de vida, Fê. これの時期だとなんだっけ。 A vida. Basta a vida ir embora. 生き量っていうのかな。生き量、命の源が途絶える。 Hoje você está respirando. あなたは今呼吸してますよね。 Amanhã não. 明日はもしかしたらできないかもしれない。 Irmão, por que eu estou falando isso? なぜこのようなことを言っています？ Hoje nós recebemos uma notícia de uma irmã lá em Saitama que perdeu a sua vida no dia 30. 昨日 Que no- 実は昨日埼玉の教会の、同じ姉妹が、がんによって命を奪われました。 Ou seja, no dia 29 ela estava bem, com vida. 29日、その前日は良好だったんです。 Quem sabe ela foi dormir e no outro dia ela não acordou. で彼女は、29日に、昇進してそのまま亡くなったんです。 Então, irmãos, fato é que um dia ela estava viva e no outro não estava mais. 前日は生きてたのに次の日にはもう亡くなってたんです。 E esse texto que nós lemos, ele nos faz meditar naquilo que realmente tem valor na minha e na sua vida. でこの聖句には、私たちのが、持つ命の価値を説明してるんです。 Ou qual é o rumo que a sua vida está tomando? Rumo, direção. 私たちの命がどこの方向に向かっているのかを Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. あなたの隣の人に聞いてください。 O que você tem feito da sua vida? あなたは人生で何をしてきましたか？ Qual é o rumo que ela está indo? あなたの人生の方向はどこに向かってますか？ Você tem consciência da responsabilidade que você tem em gerenciar a sua vida? あなたは自分の命を、活用する責任感はありますか？ E essa responsabilidade, irmão, ela está ligada a uma geografia espiritual, a um ambiente espiritual. でそれは霊的な領域を表します。 Nós moramos em Baraquém. 私は茨城に住んでいます。 O Ri dele mora em Totig. ヒデは栃木市に住んでて、 O Felipe mora em Sano. フィリップは佐野に住んでて、 O
Claudinha Dai mora em Oyama. クラウジオと大さんは、小山に住んでいて、 Cada um mora numa região. みんな各自いろんなところに住んでます。 Mas todos nós que recebemos ao Senhor como nosso Senhor, しかし、主から与えられた、唯一のものは、 nós habitamos no Espírito. 霊によって、私たちの中にあるんです。 Fisicamente, cada um mora num lugar. 物理的にあなた方は住んでますが、 Mas espiritualmente, todos nós habitamos no Espírito. しかし霊的には私たちは一つの霊によってとどまってるんです。 Então, a consciência da nossa responsabilidade está ligada a esse ambiente. で、私たちの、責任っていうのはこの霊的な領域の中にあるんです。 E só a cruz é capaz de nos arrancar de uma geografia onde nós habitávamos e nos colocar num outro lugar em Cristo. で、十字架の役割っていうのは私たちがもともといた、間違った方向性から、正しい霊の方向性に、方向転換するためのものなんです。 Antes que eu e você conhecíamos, antes de nós conhecermos a Cristo, nós habitávamos um ambiente de morte. で、私たちがキリストを知る前までは、死の、歩みをしていました。 E após nós crermos em Cristo e confessarmos Ele como nosso Senhor, nós passamos automaticamente a habitar em outro local. しかし私たちは主イエスを救い主として、信じることで私たちは死の領域から、霊のその命の領域に、方向転換したんです。 Vocês foram arrancados do reino das trevas あなた方は、暗闇の領域から、e foram para o reino de luz. その御国の光の中に、移動 Vocês, したんです。 vocês saíram de um ambiente de morte あなたは死の領域から、 e foram morar num ambiente de vida. 主のこの命の中に、住まうことができたんです。 Colossenses 1,13 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, um reino de luz. 待って、これさえ。 Colossenses 1,3. Iti sansetsu. 私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。 Efésios 2, do 13 ao 16. エペソの、 Efésios 2, 13 ao 16. しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今は、キリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは2つのものをご自身において新しい一人の人間を作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。 Então, através da cruz, 十字架を通して、do processo de renúncia, renunciar, negar a si mesmo, 自分自身を、否定し、 e do assemelhar-se à morte de Cristo, 主の、イエス・キリストの死によって、 passamos a provar da sua vida. イエスのその死によってその命を得られた、味わうことができた。 Ou seja, como eu disse, da mesma forma que nós saímos do ambiente de morte, fomos para um ambiente de vida, 私たちが、死から命に、移行したとき、 nós passamos de ser seguidores de Cristo para sermos portadores de Cristo. 私たちはイエス様についていくものから、イエス様にとどまる存在になったんです。 Hoje nós nos tornamos um com Ele 私たちはイエス・キリストと共に一つとなったんです。 e nós portamos a sua vida. で、私たちはその彼の、命を、預かるものとなったんです。 Como nós sempre temos falado, o antigo pacto, eles eram as sombras e figuras de uma realidade espiritual. で、旧約聖書っていうのは、新約聖書に基づいての影だったんです。 Vocês lembram quando eu disse quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito? で、イスラエル人がエジプトの奴隷として、扱われているときに、 E eles foram para o deserto, para a terra prometida.
でそこから、彼らは解放され、エジプトから約束された地に、移動したんです。Esta é uma sombra, uma figura de uma realidade a qual nós vivemos hoje. でそれは、新約聖書で言うと影なんです。O Egito para nós hoje, ele representa o mundo. エジプトっていうのはこの世を表しています。O deserto é o processo que eu e você passamos para chegarmos a Cristo. で、荒野砂漠っていうのは私たちがイエス・キリストと共に歩むためのその過程、その歩むルートのこと。E Cristo é esse ambiente espiritual o qual eu tenho falado. で、キリストっていうのはその約束された地を表します。E muitas das vezes nós nos deparamos com alguns gigantes. で、私たちはその荒野から約束された地に向かう途中に、巨人に会うんです。Que são essas dificuldades que nós temos todos os dias. で、私たちは日々こういったその、困難に、出くわしてますけど、São esses gigantes que precisam ser derrotados. そういったその敵の巨人を、打ち勝つ必要があるんです、日々。A exemplo que foi dito desde o início do culto. Não se preocupe com o dia de amanhã. で、礼拝の、冒頭で話したように、明日のことで心配する必要はない。Você parou de trabalhar? Não se preocupe com o dia de amanhã. あなたは職を失いましたか？しかし明日のことで心配しないでください。Porque isso pode ser um gigante que venha a te assombrar pelos dias. なのでそれが自分の敵となって自分をつまずかせちゃうんです。Isso pode te trazer medo. それは恐れを生み出してしまうんです。 E da mesma forma que o povo que estava lá no deserto comendo do maná que vinha do céu, で、イスラエルの民が、荒野で、天から降るマナを、食べていたとき、eles começaram a murmurar querendo voltar para o Egito para comer a comida de escravo. 彼らは毎日マナという神様から与えられた食物に飽きてまたエジプトに戻って今まで通りの食事をしたいとその文句を言い始めたんです。 E isso é algo que representa muito no mundo espiritual. でそれは、この今の世の中も同じことを言います。 Da mesma maneira que eles murmuravam para comer algo da escravidão que eles tinham no Egito, で彼らはエジプトで食べてた、鉱物とかそういったものに対して文句言って、 eles estavam rejeitando o maná que vinha do céu, que era a representação de Cristo. で彼は天から降ってきた神様の食物であるマナーを否定したんです。 E quando eu e você passamos a murmurar ou temer pela falta de algo, quer seja financeiro ou não, 私たちが経済的にも、それに対して文句を言ったり否定することで、 você está deixando de se alimentar de Cristo. 私たちはキリストが与えられるものを否定してるんです。 Efésios 4:22. で、エペソの4章22節だけ ?22 かな 4:22 a 24. その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠をもって神にかたどり出された新しい人を身につけるべきでした。着るべきことでした。Entendeu? Irmãos, isso aqui, qual é quanto à antiga maneira de viver? で、その過去の生き方とはどういうことですか？ Apóstolo Paulo falando, arranca essa vestidura. で、ここでそのエペソの手紙を書いたパウロはこう言うんです。古い人を脱ぎ捨てなさいって言うんです。 Esse velho homem, essa velha maneira de pensar. この昔の考えだったり、その昔の自分を脱ぎ捨てなさいって言うんです。 Tira isso fora もう全部捨てなさい。 e se reveste do novo homem. で、そこで新しい人間を着なさい。新しい、E qual é esse novo homem? その新しい人とは何でしょうか？ Cristo na minha, na sua vida. 私たちの人生にいるキリスト Nele です。 nós temos todas as coisas. 彼によって私たちは全てを持ってい Nele る。 nós encontramos paz. 彼によって平安が与えられ、 Nele nós encontramos amor. 彼によって愛が与えられ A nossa família é restaurada. この
回復された家族を持ち、 Nele nós encontramos amigos com propósito. そして目的を持った、友を見つけることがで E きる。 nele nós encontramos saúde. そして私たちの健康を、維持できるんです。 Isso que eu coloquei são apenas alguns exemplos. これらは、一部のほんの一部の説明ですが、 Mas Cristo reúne todas as outras coisas. しかしキリストはこの他にもいろんなものを、持っています。 Mas eu e você precisamos mudar a nossa maneira de pensar. なのでそのためには私たちの考え方を変えるべきなんです。 Ah, isso aqui vai me fazer falta amanhã. で、これがなければ明日は厳しいかもとか、 Bom, isso é uma maneira velha de eu e você pensarmos. これは古い私たちの考えです。 Se você está vendo que está acabando, で、あなたがそれが終わってるって分かったら、 uma coisa que eu aprendi com a pastora Nancy: これは私の妻ナンシー牧師から学んだことですが、 agradeça a Deus porque você tinha. 神様に感謝して今までこれがあったんだから、 Se você não tivesse, você não teria gastado. これがなければあなたは、使うことができなかったんだから、 Então agradeça por ter tido. だからこれがあったことを感謝しなさい。 Então uma mudança de pensamento muda todo o cenário da minha e da sua vida. なのであなたが考えを一つ考えること変えることで人生が変わるんです。 Estamos num novo ambiente com roupas antigas muitas das vezes. で、私たちは時に、古い自分を着たまま行動している時があります。 Você está em Cristo, あなたはキリストにあって、 mas com uma mente do velho homem, しかし古い人間的な考えを持って apenas pensando em perdas, 失うことを考えている。 naquilo que vai acabar. 終わってしまうこと。 Mas em Cristo todas as coisas são feitas novas. しかしキリストによるものは新しいものが得られるんです。 E mesmo que te falte, あなたに足りないことが起きても、 a paz de Cristo te deixa em paz. キリストの平安があなたの上に下るんです。 Você precisa se revestir disso, なのであなたはそれをキリストを再度着るべ da きなんです。 nova maneira de pensar. 新しい違う考え方を持つんです。 Mentalidade essa que o povo de Israel estava sendo moldada no deserto. で、イスラエルの人々はそのような考えを持っていて、 Irmãos, quando Deus liberta o povo de Israel do cativeiro do Egito, e eles já estavam há mais de 400 anos sendo escravos, モーセがそのイスラエルの人々を、民たちをエジプトから、救い出すまではイスラエル人は、400年間奴隷としてエジプトで仕えてました。 eles passam a caminhar pelo deserto e passam a receber do maná do Senhor. A primeira coisa que Deus faz foi mudar a sua alimentação. で、そのモーセによって解放された民が最初に天から降ってきた神様のマナを食べたこの行為が、神様によって今まで食べたものを全部変えるっていう目的があったんです。 Pastor, como eu mudo a minha maneira de pensar? 牧先生、どうしたら私の考えを変えられますか？ Se alimente de Cristo. キリストによって、食しなさい。 Esse é o alimento que o Senhor tem derramado sobre a minha e a sua vida diariamente. この主によって与えられるものによって私たちは、日々過ごすことができるんです。 Enquanto o povo não mudou a sua maneira de pensar, eles passaram 40 anos rodando o deserto. で、イスラエルの民がそれを理解するまでは荒野で40年間、さまよったんです。 Eles não conseguiram chegar à terra prometida, que era coisa de 30 quilômetros. 群衆は、エジプトから30キロしか離れてない約束の地まで40年がかかったんです。その古い考えのせいで。 De todo aquele povo que saiu do Egito e ficou liberto no deserto, somente 2 pessoas entraram. O resto morreu tudo. で、その最終的に約束の地に入れた人は2人しかいなかったんです。 Apenas Caleb, 他の人は死んじゃいました。 Caleb, Josué e sua família. カリブと、ジョセフとその家族でした。 Irmãos, isso foi uma realidade que aconteceu no Antigo Pacto. で、それが、実際に、旧約聖書で起きた出来事なんです。 Mas hoje, no novo pacto, eu e você corremos o mesmo risco no reino do Espírito. しかし、この新約の時代を生きている私たちも、同じようなことが起きてしまうんです。 Deus está mandando maná, que é o seu próprio filho, todos os dias para eu e você nos alimentar. 神様が、自分の御子である主イエス・キリストというそのマナを私たちに与えているのにもかかわらず、 E por não obedecer, por não praticar a palavra, por não se alimentar, a gente fica no deserto.
従わずそれを食さず私たちは、気づかないうちにずっと荒野をさまよってるんです。 e não entra em Cristo. キリストの中に入れないんです。入んないんです。 Cristo está em mim e você, mas eu e você não estamos nele. キリストは私たちの中にいますけど私たちはキリストと共にいない時があるんです。 E aí a gente passa a querer comer da comida do Egito e não se alimentar de Cristo. なので私たちはエジプトにある、食べ物を好んで、キリストのものは好まないっていう状 O 況 que に é なったんです。 comer das coisas do Egito? エジプトの、ものを食べるっていうのはどういう意味かというと、 É você pensar na maneira do velho homem. それは、古い自分、その古い人間の考え方を意味しています。 Eu não vou ter amanhã. 私は明日がない。 Sabe que um texto, não me lembro qual é o texto agora, mas o apóstolo Paulo ele pediu oferta para o povo de Jerusalém. で、ある聖書箇所には、パウロがエルサレムの人に、献金を求めたんです。 Ele cuidava de várias igrejas. パウロはいろんな教会を、管理してました。 E uma igreja específica ele não pediu ajuda, porque essa igreja era muito pobre. で、その中に一つの教会には献金を求めなかったです。なぜならそこの教会はすごく貧しい教会だったから E です。 quando essa igreja pobre ficou sabendo que o apóstolo Paulo estava reunindo algumas ofertas para mandar para Jerusalém, で、その貧しい教会がそのパウロがその自分たちの教会以外の教会で献金を集めてエルサレムに、お金を送ってるっていうのを聞いて、 eles falaram: Paulo, nós queremos participar, nós vamos enviar alguma coisa. でその教会の人が、パウロにいや私たちはお金がないけど私たちも、その仲間に入れてくださいってい E うんです。 quando Paulo recebeu as ofertas, ele disse que superabundou de tanto que eles enviaram. でその貧しい教会が、捧げた献金によってそこの教会は栄えたんです。 Só que com um detalhe, era da extrema pobreza dessa igreja. しかし、Extrema pobreza, filho. Era muito pobre. そこの教会は本当に貧しい以上の貧しさを、貧しい教会だったんです。 Essa igreja entendeu que a generosidade ela superabundava aquilo que eles não pensavam no que ia faltar para eles. Eles falavam: eles precisam de ajuda, então nós vamos dar o que nós temos. で、彼らの寛大な心によって周りの人々を助けるべきだという、考えに変わったんです。 E tinha mais um detalhe, irmãos. でもう一つのことがあって、 Essa igreja que ajudou a igreja de Jerusalém era perseguida por ela. でそのエルサレムにある教会を手伝ったんです。そのお金を出してその献金手伝ったんですけど、そこの手伝ってる先の教会がその教会を、毛嫌いしてたんですよ。 Então essa igreja, se não mudasse a sua maneira de pensar, ela não ia abençoar aquela outra igreja que a perseguia. なのでその迫害してた教会を助けるってなるためにはその教会自体が考えを変える必要があったんです。 Essa igreja se alimentava de Cristo. でそこの貧しい教会はキリストによって、糧を得てたんです。 Irmãos, de tudo aquilo que eu e você nos alimentamos, で日々私たちが、糧としているものは、 nós nos tornamos. それによって私たちは成り立つんです。 Foi isso que o povo de Israel fez. このように、イスラエルの民はやったんです。 Quando nós não nos alimentamos de Cristo, nós passamos a murmurar. 私たちがキリストから糧を得なければ私たちはもう常に、文句を、不満を言っているんです。 E o povo de Israel começou a murmurar do maná que eles recebiam todos os イ dias. スラエルの民は天から降ってきた神から与えられたマナーに対して、否定してたんです。 Ou seja, eles estavam reclamando do alimento que era o próprio Cristo. でキリストという、方を、否定してたんです。 Então, irmãos, se nós passamos a murmurar, nós estamos murmurando com o próprio Senhor. で私たちが文句を言うことは、キリストに対して、反抗的になっているのと同じなんです。 Qual é o nosso alimento, a nossa comida? で私たちの日ごとの糧、食べ物とは何でしょうか。 Primeiro, como disse, é Cristo. まず第一にキリストです。 Em segundo, fazer a sua vontade. で、2つ目は、神の御心を行うことです。 João 4:34. ヨハネの福音書の4章には Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34.
イエスは彼らに言われました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。Do que Jesus se alimentava? イエス様は何を食してますか？ A sua vontade, irmão. Ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. それは、父なる神様の御心を行うことだったんです。Então, irmãos, quem tem a Cristo, なので、キリストと共にいる方は quem se alimenta de Cristo, キリストによって、食物として得られるものは não tem falta de nada. 何も足りないことがないんです。 Ainda que você não tenha nada. あなたが何もなくても、 Quantas pessoas vocês conhecem que tem todas as coisas, あなた方の周りで、全て持ってる人 e elas sentem falta de tudo? しかし彼らは、満たされてるけど満たされてない。 Você conhece alguém assim? そういう人いますか？周りで。 É uma pessoa que é vazia de Cristo. それはキリストによって空っぽの人なんです。 Porque somente Cristo é que sacia a fome do ser humano. 唯一キリストによって私たち人間の、上を満たしてくれるんです。 E pode ser que até o dia de hoje você não tenha experimentado isso na sua vida. でもしかしたらあなた方はまだその、経験をしていないかもしれない。 Você aceitou a Cristo あなたはイエスを信じて、 e não viu uma mudança a ponto de dizer, uau, como a minha vida foi transformada. しかし自分の中ですごい極端な変化を感じていないかもしれない。 Ou pode ser que realmente você viu mudança e falou, nossa, como a minha vida mudou. で中にはイエスを信じてから人生がすごく変わったっていう方もいらっしゃると思い Por ます。 isso eu estou te perguntando hoje desde o início, o que você está fazendo com a sua vida? なので冒頭で話したように、あなたの人生はどのように歩んでますか？ Qual é o rumo que está tomando a sua vida? 何があなたの人生を、A direção. あなたの人生を左右していますか？ Amém? Você tem visto alguma mudança na sua vida? あなたはその自分の人生で改善を見られましたか？ Ou vocês não têm visto nada? それかあなたはそれをまだそれに気がついてないのか？ Se você tem visto, como eu falei, então agradeça ao Senhor. でもしそれを、見たのなら感じたのなら主に感謝しましょう。 E se até hoje você não viu, でもしそれを見出せないなら、 também seja grato ao Senhor a partir de hoje. 今日をもって主に感謝してください。 Porque hoje eu estou tentando abrir os seus olhos 私はあなた方の目を、開こうとしてるんです。 para que você possa ver. それを見れるように。 Como o Felipe disse, pequenas coisas. このそのフィリピが言ったようにその小さなことですが、 Vocês lembram quando o apóstolo Cristiano estava aqui? クリスチャン先生がこの場にいた時覚えてますか？ Pequenos sinais, grandes conquistas. 小さい証が大きい、ものとなるんです。 Em Cristo, irmãos, pequenas coisas são muito grandes no Senhor. キリストによってあって、小さいものっていうのはキリストによって、大きなものなんです。 Porque aquilo que é pequeno, ele se torna grande. 小さいものは大きくなるんです。 Na sua palavra diz que se nós tivermos a fé do tamanho de uma semente, como que é o nome da semente? Mostarda. Uma semente de mostarda, nós podemos mover montanhas. 私たちが、からし種のようなほんの小さい種を持っているならば、それは山をも動かせるっていうんです。 E o grão de mostarda ele é o menor de todas as sementes. で、からし種っていうのはこの世にある、種の中で一番小さい種なんですけど、 Então, se você tiver a fé do tamanhozinho desse grão de semente, あなたがそのぐらいちっちゃい種ほどの信仰があれ a ば、 palavra de Deus diz que você pode olhar para a montanha e falar, sai daqui e vai para lá. あなたはその山に向かってそこから違うところに移動しなさいと言えば移動するん O で que isso representa de fato na minha e na sua vida? す。それは私たちの人生によってどういう、ものでしょうか？ É pegar o seu gigante, meu irmão, それは私たちの敵である巨人に対し e て transformá-lo em pequeno. 巨人を、小人にする。 É pegar o seu gigante e falar, sai da minha frente. 私たちの前に立ちはだかる巨人をどきなさいと。 Porque aquele que me chamou, eu posso todas as coisas. で、私を使わされた方によって私は何でもできるんです。 Não porque você é bom, あなたがいいからじゃないんですよ。 não porque você é forte, あなたが強いからじゃないんです。 mas é porque ele te fortalece. キリストがあなたを力づける。 Nele você consegue caminhar por sobre as águas, como diz o texto. キリストによって私たちは水の上を歩けるんです。 E as águas representam muitas coisas. で、水っていうのは、いろんな意味があるんですけど、 Você consegue andar sobre as águas,
あなたは水の上歩けますか？ Não pode. できないですよね。 Mas em Cristo, eu e você podemos. しかしキリストにあって私たちはそれが可能なんです。 Só que eu não estou falando na água natural. しかし私は自然的な水のことを言ってるわけじゃ É ないです。 andarmos naquilo que é impossível aos meus e aos seus olhos ou fisicamente. 私たちが目で見ているその物理的なものを不可能なものを可能にすることなんです。 Amém? ダメですか？ A Nancy me mandou um vídeo hoje で、妻は今日動画を見せてくれたんですけ onde ど um rapaz disse que fez uma pergunta para uma inteligência artificial. チャット GPT にある男性の方が質問した内容なんですけ Ele ど perguntou assim: baseado em todo o teu conhecimento, その男性があなたのようなその AI その全知な方に全知のようなあなたにちょっと質問しますっていう se você fosse um ser humano, qual é a religião que você escolheria para seguir? あなたがもし人間であればどの宗教を選びますかって質問したんです。 Nesse vídeo começou uma pessoa a dar respostas. Uma voz, né? でそこで音声が流れるんです。 E eu olhei aquilo, eu nem terminei de ouvir, na verdade. で私はそれを見たときに最後まで見ようとしなかったんです。 E eu fui lá na inteligência artificial e fiz a mesma pergunta. そして私も、彼のようにチャット GPT を使って彼と同じ質問をしたんです。 Hipoteticamente, se você fosse um ser humano, qual a religião você escolheria para seguir? で同様に私ももしチャット GPT あなたが人間だった場合どの宗教に信仰を持ちますかって聞 Sabe い qual a た resposta que ela me deu? で、GPT は何て言ったと思いますか？ Eu optaria pelo cristianismo. でチャット GPT は言ったんです。私はキリスト教に入る。 Especificamente, viveria a fé a partir da perspectiva do novo pacto. それは、新約の時代の希望を持てるから E eu vou te explicar por quê. でその理由を述べます。 Primeiro, 一つ sentido de identidade. アイデンティティの確立、 O novo pacto coloca a identidade em Cristo no centro. No centro. 新約っていうのはキリストによって、私たちのアイデンティティを中心として Porque não é seguir um sistema de regras. そのいろんな、決まり事とかじゃなく難しいな、キリストによって私たちはアイデンティティを持つことができる。 Mas é sobreviver a partir de uma nova natureza recebida dele. キリストによって私たちは新しい、自然なものとしてある E あ isso, る e こと isso が se できる。 parece muito com o valor de autenticidade e transformação interior. で、それによって私たちの内側が、変えられる。 2. 2つ目、 Graça em vez de esforço. Força física. Não física, né? Mas esforço. Esforço humano. 人間的に力づく。 Humanamente falando, é difícil sustentar uma vida baseada em méritos ou obras. で、人間は、そのメリット、なんだろう、オーバラスは作業、 Fazer as 自 coisas 分の pela 作 sua, 業、 pela sua força. 自分の力によって、 O coração humano, ele cansa. 人間の心って疲れます。 Ele é falho e se frustra. で、本当に、弱い。 Mas a mensagem da cruz しかし、十字架の、福音は、 é Deus fazendo em nós 神が私たちに力を与えてく o れる。 que eu e você não conseguimos fazer sozinhos. 私たちが一人でできなかったことを可能にしてくれるんです。 E isso traz descanso real. それによって、この現実的に私たちに、その安らぎが来るんです。 Terceiro motivo, comunhão e família. で、3つ目、その家族と交わり O cristianismo, quando é entendido à luz de Cristo, で、そのキリストの光を、理解することで、 é menos sobre instituição e mais sobre família. イースイさん Instituição é menos sobre ministério, Fê. É menos sobre empresa, vai, digamos assim. 企業よりもÉ menos sobre Iruru e legal. mais sobre família. 機械的なんか全員違う言葉があるんだよな。
É instituição, né? Como se なん fosse, かその como se fosse uma empresa, né? 社会的に考えるよりかは、家族的に考えることができる、 É um lugar de paternidade, cuidado e discipulado, その不正によってその父によって守られ、 onde um cuida uns dos outros. 一人一人が、支え合える Isso me parece uma forma mais bela de comunidade. で、それが本当に素晴らしいコミュニティだと。 4. 4つ目、 Esperança além do presente. その Que hoje é na... その期待、希望、その A fé cristã, 現在はこれで現在を超えた希望 a fé cristã oferece uma esperança que transcende as limitações. で、クリスチャンの信仰っていうのは、私たちが思う以上のものを Da 成し nossa 遂げられ vida る、 terrena. そのこの人生において、この命において、 Vida eterna, redenção e propósito. 永遠の命と、否定と目的。 Então, se eu fosse um ser humano, eu acho que... se eu fosse um ser humano, acho que essa esperança seria essencial para lidar com as minhas dores, as minhas perdas e as minhas incertezas. 私たちがその希望を持つことで失うことや痛み Dor, perda e incerteza. インセテーザは Certeza? Ashta あ naniga. その不明確なことに対して私たちは気にしなくなるんです。 Então, se eu fosse um ser humano, provavelmente escolheria ser um seguidor de Jesus. なので、チャット GPT は私が人間だったら、キリストを信じますっていうんです。 Não uma religião, 宗教としてじゃなくて mas um relacionamento vivo com Ele. その生きた関係として、キリストと歩みたいって言うんです。 Por que eu falo isso? Ela dizendo. なぜチャット GPT はそういうふうに言ってるかというと、 Ele resolve o dilema humano entre falha e busca de perfeição. Dilema humano, Fê. O ser humano ele tem um questionamento. 人生においてジレンマを完璧なものにしようとしている。 O ser humano ele vive buscando a perfeição de todas as coisas. Ele não quer viver falhando. 人間っていうのは常に完璧を求める生き物で、そこに、失敗をしないようにこう完璧を常に求める。 Cristo ele dá sentido. で、キリストは、気づかせてくれる。Identidade e esperança. そのアイデンティティと期待、 E isso não se encontra em qualquer 希望 lugar. か。それはどの宗教にもないことです。 Vocês entenderam isso? 理解できましたか？ Uma inteligência artificial baseada em tudo aquilo que ela conhece, ela escolheria o cristianismo. で、チャット GPT でさえキリスト教のそのキリストを信じることを選択したんです。 Então, mesmo antes de eu saber disso, 私はそれを知る前、 eu e você já tivemos a melhor escolha que poderíamos. そのチャット GPT のその選択する前に私たちは彼女よりも、先に良い選択をしたんです。 A minha vida foi transformada depois de Cristo. 私の人生はキリストによって、変えられました。 A sua também já foi. あなた方も同様です。 Talvez você apenas não enxergou ainda. 中にはまだそれを見出せてないかもしれないですけ E se você enxergou, glória a Deus. ど、もしそれを、見たのであれば神様に感謝です。 Amém? ダメですか？ Então, como o texto que nós lemos desde o início, é melhor estarmos numa casa de luto なので、最初に書いてあったように、私たちはルートってなんだっけ？悲しみの家？ do que estar num lugar onde há festa. 祝いの場にいるよりかはマシだっていうんです。 Porque isso nos dá senso de propósito. で、それは、私たちにその目的の、感覚を与えてくれ E る。 de realidade. 現実的な。 O que estamos fazendo com a nossa vida? 私たちがそのどのような命を歩んでいるか。 Amém? アメンですか？ Cristo sendo o centro, irmãos, da nossa vida, キリストが私たちの人生の中心にいるなら、 nada nos vai faltar. 何も足りないことはないんです。 E quando eu falo nada, é nada. 私が何もっていうのは何もなんです。 E talvez você possa pensar ou se perguntar: で、あなたはその頭の中で考えるか、それを e 聞くでしょ quando う。 uma pessoa morre de enfermidade crendo em Cristo? でもし、
イエス様を信じてるのに病気で亡くなった方はどうなんですか。 Isso é um mistério que nós não podemos, não conseguimos entendermos. でその件を私たちは理解できない。 Porque eu conheço pessoas que foram curadas で私は、その病気に癒された人を見たし、 e outras não foram curadas. で中には癒されてない人も見ました。 E nós sabemos que Deus ele pode curar todas as coisas. で私たち信じてます。主はすべての病気を癒される Ele 方。 pode fazer qualquer coisa. 何でもできる方です。 Nós já vimos cachorros nossos morrer e viver. で私たちもこの身近で私たちの犬が死んだけど生き返った経 Nós já 験をし vimos ました。 cachorro nosso ter diagnóstico de uma enfermidade e que não seria curado e no outro dia ele foi curado. で私たちが飼ってるワンちゃんがその重度な病気になっていてもそれが癒されたんです。 Então o Senhor ele faz como lhe aprouve. なので神様はその時に応じて癒されるんです。 Então não cabe a mim e a você questionar as decisões que o Senhor toma. なので私たちは主が、選択されることに対して疑問を抱くことはする必要はないんです。 Nós apenas precisamos crer que aquilo que ele faz tem um propósito. で私たちはただ信じるんです。神様には、その目的がある。 E como tem um texto que diz, há um propósito debaixo dos céus. その天の下において、全て目的がある。 Na verdade há um tempo determinado para o cumprimento de todo o propósito debaixo do céu. 全ての目的は、天において時が定められている。 Então talvez o tempo dessa pessoa chegou. でもしかしたらその人の時がもう終わっていたのかもしれない。 Talvez por isso ela não foi curada. だからそれによって、彼女は癒されなかったかもしれない。 E de repente um outro foi curado porque ainda não chegou o seu tempo. しかし中には病気が治った方はまだ神様の目的を果たしていないからこう Mas como eu 癒 disse されたか desde も o しれない。 início, há um tempo determinado para nós partirmos para o Senhor. なので私たちは、全てにおいて神様の時に定められているんです。 Então a minha e a sua responsabilidade é gerenciar essa vida que nós portamos hoje. なので私たちが神様から与えられた責任っていうのは神様の命を、広めることな Para んで que す。 outros possam receber daquilo que nós já recebemos. その私たちが得たこの命を得られてない方々に与えるために。 A Bíblia diz que certo dia Pedro e um outro apóstolo estavam indo orar ao templo で、聖書にはペトロとその他の人たちで幕屋で祈る。 e naquele lugar na Obrigado, porta Senhor. existia aleijado, que fala? Coxo, existia um homem coxo pedindo esmola. Coxo é aleijado, que não anda. でその幕屋に行った時にその入り口の前に足の不自由な人がいたんです。 E quando esse rapaz viu os apóstolos passando na sua frente, ele falou: me dá uma esmola aí, meu. いつも Dinheiro. で、その弟子たちがそこを横切ろうとした時にその足がなえた、方は言うんです。どうか私にお金を恵んでくださいって言うんです。 Aí Pedro parou, olhou para o rapaz e falou: olha, eu não tenho prata e nem ouro para te dar. で、使徒ペテロは言ったんです。私は銀貨も金貨も持ってません。 Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. しかし、私が持っているものをあなたに与えると言ったんです。 Levanta e anda. 立って歩きなさい。 Então, a palavra de Deus diz que aquele rapaz ele passou a andar. で、そこに聖書には、彼は立って歩いたんですって書いてあ Então, る o que eu e você temos para oferecer para as pessoas que estão precisando? 私たちがその人々に必要なもの、必要だと思っているもの、何を与えられますか？ O pouco que você acha que você tem あなたが持っているものが少ないと思っていても、 é muito para quem não tem nada. しかし何も持っていない周りの人々の方が何もないんです。 Então, aquilo que você acha que não tem, você precisa falar para o outro: olha, eu não tenho nada com que você talvez queira, mas o que eu tenho eu vou te dar. なので私たちもペテロのように、もし自分が何も持っていないなら、私たちに与えられたこのキリスト、この命を分け与えましょう。 E dê aquilo que você porta hoje. あなたが、今うちにいる、命を育みましょう。 Se coloque de pé nessa 立 noite. ってください。 Vamos orar. 祈ります。 Amém? ダメですか？ Amém ou não amém?